আজকে মরলে কালকে 2 দিন, পরের দিন কেউ কাঁদবে না। যাদের জন্য করলা কামাই, মরলে তারা চিনবে না। থাকতে সময় করো আমল, ঈমান করো খাঁটি। থাকতে সময় করো আমল, ঈমান করো খাঁটি। তোমার আমার শেষ ঠিকানা 3.5 हाथ माटी। हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया न, सत्संग किया न 2 घड़ियां, यमदूत पकड़ कर तुझको तेरे डालेंगे जब हथकड़ियां, तो कौन छुड़ाएगा। जब प्राण तन से निकलेंगे कोई काम न आएगा। खाली हाथ तू आया बंदे, खाली हाथ ही जाएगा। जब माटी का खिलौना